تو آج ہم 96 پی پی سی سے پڑھیں گے 106 تک، جو کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کے بارے میں ہے۔ تو آرٹیکل نمبر 96 کہتا ہے تھنگس ڈو ان پرائیویٹ ڈیفینس نتھنگ از این offense which is done in exercise of the right of private defense۔ پرائیویٹ ڈیفینس کے لیے جو کچھ بھی کریں وہ اوفنس میں نہیں آتا۔ جیسے کہ کسی کو تھریٹ ملا ہوا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا کسی دوسرے کی طرف سے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے دوسرے کی جان لیتا ہے، تو یہ اس نے پرائیویٹ ڈیفینس میں کیا ہے۔ تو اس صورت میں اس آرٹیکل کے تحت یہ اوفنس کے زمرے میں نہیں آتا۔ 97 is about right of private defense of a body and property۔ پراپرٹی اور باڈی کی پرائیویٹ ڈیفینس کا حق۔ Every person have a right subject to the restrictions contained in 99 to define first his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or any of the another person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, and criminal trespass, and which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, criminal trespass. Article number 97 is about right of private defense against body and property. There is a private defense right of body either or property. اگر اپنی باڈی ہو یا کسی دوسرے کی باڈی ہو، اس سے کوئی تھریٹ پہنچا ہو تو وہ بچا سکتا ہے۔ اور پراپرٹی کا بھی سیم ہے، پراپرٹی اپنا ہو یا دوسرا ہو، جس میں تھیفٹ کا خطرہ ہو، ریبری کا خطرہ ہو، مسچیف کا، کرمنل ٹریسپاس کا خطرہ ہو، تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہوتا ہے اس میں۔ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ دا ایکٹ آف اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ when an act which would otherwise be a certain offense, it is not the offense by reason of youth, the want of maturity, of understanding, of unsoundness of mind, or the intoxication of a person doing the act, or by reason of any misconception on the part of the person. Every person have the same right of private defense against that act which he would have if act were that of Z. Under the influence of madness attempt to kill A, Z is guilty of no offense, but has the same right of private defense which he would have if Z were sane. B. A enters by right of a house which is legally entitled to enter Z, in good faith, taking A for a housebreaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under this misconception. تو آرٹیکل 99 بھی پرائیویٹ ڈیفینس کے بارے میں ہے، لیکن یہ انساؤنڈ مائنڈ پرسنس کے اگینسٹ ڈیفینس ہے۔ جیسے کہ السٹریشن میں دیا گیا ہے کہ زیڈ ایک پاگل شخص ہیں جو کہ اے کو کل کرنا چاہتے ہیں۔ اب زیڈ نے کوئی آفینس نہیں کیا کیونکہ اس کا جو دماغ ہے وہ خراب ہے، لیکن اے کے پاس یہ رائٹ ہیں کہ وہ پرائیویٹ ڈیفینس کر سکیں اگینسٹ زیڈ۔ کیونکہ زیڈ کا مائنڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اے ایک بندہ ہے جو کہ زیڈ کے گھر میں گھستا ہے، تو زیڈ مسکنسیپشن کے بنا پہ اے کو مار سکتا ہے، لیکن اے کے پاس یہ حق ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کر سکیں۔ ایکٹس اگینسٹ وچ دیر از نو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس، ایسا ایکٹ جس میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس نہ ہو۔
There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempt to be done by a public servant, जो कि public servant की तरफ से किया जाए. Acting a good faith under color of his office, though that act may be strictly justifiable by law. जो कि कानून ने करने के लिए नहीं कहा हो, लेकिन पब्लिक सर्वेंट अपनी मर्ज़ी से अपने दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी को डेथ करता है या ग्रीवियस हार्ट पहुंचाता है तो उस सूरत में प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं रखते. दूसरी सूरत यह है, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कास्ट एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और of grievous hurt if done or attempt to be done by the direction of public servant acting in good faith under color of his office through the direction may not be strictly justifiable by law. दूसरा भी पब्लिक सर्वेंट के मुतालिक हैं, लेकिन इसमें और ऊपर वाले में थोड़ा सा फ़र्क है. ऊपर पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर के पब्लिक सर्वेंट ही कर रहा था, पब्लिक सर्वेंट किसी को मारता था या किसी को ग्रीवियस हार्ट पहुंचाता था, लेकिन वो कानून के मुनाफी था. वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हुए अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ करता था. अभी नीचे ये हैं कि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे अगर कोई शख्स कानून के मुनाफी जाके उसके पावर को इस्तेमाल करते हुए ग्रीवियस हार्ट करें या किसी को मार डालें, तब उस पब्लिक सर्वेंट के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो सेल्फ डिफेंस करे. There is no right of private defense in a case in which there is a time to have recourse to the protection of the public authority. अगर आपके पास टाइम है, आप प्रोटेक्शन के लिए किसी अथॉरिटी के पास जा सकें या उसे बता सकें, तो आपके पास ये हक़ नहीं है कि आप सेल्फ़ डिफेंस पर उतर आएँ. जैसे कि अगर कोई किसी को धमकी दे दे, मैं तुम्हें मार दूँगा, अभी मारा नहीं है, तो इस सूरत में पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएं और वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करें या जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके क्या कहते हैं उसे, कच्चा FIR काटें. Extent to which the right may be exercised. The right of private defense in no case extend to infliction of more harm than its necessity to inflict for the purpose of defense. A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempt to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant. लेकिन उस शख्स को प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से महरूम नहीं रखा जाएगा, जो कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट करें तो उसे वो जवाबदेह हैं हायर अथॉरिटी के पास, तो उसके राइट से महरूम नहीं रखा जाएगा. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये हमें ये कहता है, A person is not deprived of their rights of private defense against an act attempt to be done by the direction of a person doing the act is acting by such direction unless such person states the authority under which. तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 में फ़र्क कितना सा है. ऊपर पब्लिक सर्वेंट जवाबदेह होगा, नीचे जिसने पब्लिक सर्वेंट के कहने पे ये फेल अंजाम दिया है वो हायर अथॉरिटीज़ के सामने जवाबदेह होगा. 100. When the right of private defense of a body extend to cause death. तो प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड होके कब डेथ तक जा सकते हैं, यानी कब आप प्राइवेट डिफेंस में किसी बंदे को कत्ल कर सकते हैं. ये 5-6 चीज़ें हैं जिसमें आप कत्ल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डेथ.
اگر آپ کو ڈیتھ کا تھریٹ دیا گیا ہے تو آپ کسی بندے کو قتل کر سکتے ہیں. اور اسلٹ کے ساتھ گریویس ہارٹ ہو تب آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں. کمیٹنگ ریپ میں بھی آپ جان لے سکتے ہیں. ان نیچرل لسٹ میں بھی جان لے سکتے ہیں. کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن میں بھی جان لے سکتے ہیں. رانگ فل کنفائنمنٹ میں بھی جان لے سکتے ہیں. یہ 6 چیزیں ہیں جس میں سیلف ڈیفنس سے بڑھ کے کسی کی جان لینے تک جا سکتا ہے. 101 when such right extend to cause any harm other than death. ڈیتھ کے بغیر کسی کو ہارم کہاں تک کیا جا سکتا ہے؟ when such right extend، جب یہ رائٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہے to cause any harm other than death، ڈیتھ کے سوا کوئی سا بھی ہارم پرائیویٹ ڈیفینس میں پہنچا سکتے ہیں. If the offense be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section، یعنی آرٹیکل نمبر 100 میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کے علاوہ اگر آرٹیکل نمبر 99 کے مطابق اگر کوئی ایکٹ کمٹ کرتا ہے تو اس میں ہارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آرٹیکل نمبر 100 کے مطابق اگر کوئی ایکٹ کمٹ کرتا ہے تو اس صورت میں ڈیتھ تک جا سکتے ہیں سیلف ڈیفینس. کمیشن اینڈ کنٹینیوس آف دا رائٹ آف دا پرائیویٹ ڈیفینس آف اے باڈی. کمنسمنٹ کہتے ہیں شروع ہونا، اینڈ کنٹینیوس آف دا رائٹ آف دا پرائیویٹ ڈیفینس آف اے باڈی. تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کب شروع ہوتا ہے اور کہاں تک چلتا ہے؟ تو جب تک ڈینجر موجود ہیں یعنی تھریٹ ہیں اس وقت تک پرائیویٹ ڈیفینس کنٹینیو ہوگی. جب ختم ہو جائے گی، تھریٹ ختم ہو جائے گی، اس وقت تک پرائیویٹ ڈیفینس بھی ختم ہو جائے گی. when the right of private defense of property extend to cause death. اور پہلے ہم نے رائٹ آف باڈی پڑھا تھا، باڈی، ابھی رائٹ آف پراپرٹی پڑھ رہے ہیں جو کہ 103 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. The right of private defense of property extend under the restriction mentioned in the section 99 to the voluntary causing of death of the other harms. تو robbery, house breaking by night, mischief by fire, theft, mischief, house trespass، یہ 4 چیزیں ہیں جن میں پرائیویٹ ڈیفینس میں آپ ڈیتھ کمٹ کر سکتے ہیں. when such right extend to cause any harms other than death، یعنی آرٹیکل نمبر 103 کے مطابق آپ تھیفٹ، مسچیف، کرمنل ٹریسپاس میں بندہ مار سکتے ہیں، لیکن اگر آرٹیکل 99 کے مطابق ہو تو اس میں ہارم کمٹ کر سکتے ہیں، ڈیتھ کاز نہیں کر سکتے. کمنسمنٹ اینڈ کنٹینیوینس آف دا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی، یعنی تھیفٹ کے اگینسٹ اگر کوئی تھریٹ ملی ہے تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جب تک تھریٹ جب تک ہوگی پرائیویٹ ڈیفینس اس وقت تک ہوگی. اور روبری میں بھی یہی ہے، جب تک تھریٹ ہے آپ کے پاس رائٹ ہیں پرائیویٹ ڈیفینس کی، جب تھریٹ ختم ہو جائے گا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس بھی ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح کرمنل ٹریسپاس میں بھی جب تک تھریڈ ہیں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہوگی، اور جب ختم ہو جائے گا تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس بھی ختم ہو جائے گی. ہاؤس بریکنگ میں بھی یہی ہے، جب تک آپ کے پاس تھریٹ ہیں، آپ کو تھریٹ ہیں، اس وقت تک رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آپ کے پاس ہیں، اور جب ختم ہو جائے گی تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی بھی ختم ہو جائے گی. Article 106 right of private defense against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person.
If, in the exercise of the right of the private defense against an assault which reasonably cause apprehension of that the offender be suited as that he cannot effectively exercise the right without risk of harm to the innocent person, his right of private defense extends to the running of the risk. A. Illustration. A is attacked by a mob who attempt to murder him, cannot effectively exercise his right of private defense without firing on a mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mangled with mob. A commit no offense if by so firing he harms any of the children. यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जब किसी बंदे की यानी किसी मासूम बंदे की जान जाने का ख़तरा हो तब क्या होगा। तब अगर आपके जान को बचाने के लिए किसी की ज़िंदगी को दाव पे लगाए बग़ैर आपकी ज़िंदगी नहीं बच सकती तो उस वक्त आप ये रिस्क ले सकते हैं। एलिस्टेशन में कहा गया है कि एक बंदा है जिसको एक मॉब आया है, उसको इस पर अटैक किया है और मर्डर करना चाहता है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, तो वो मॉब पर करेंगे तो ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे को लगे। तो उस सूरत में वो ये रिस्क लेता है और फायरिंग करता है। उस सूरत में उस सूरत में अगर उसकी जान बच जाती है तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, या किसी पे गोली लगती है तो उस सूरत में उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया।